Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire évaluation, rémédiation et soutien numéro 1, pages 138 et 139. Évaluation, rémédiation et soutien, pages 138 et 139. On va commencer la correction. Compréhension, langue et communication. Question numéro 1. Ce type d'extrait est un extrait de roman ou bien un extrait de théâtre ou bien un poème. فالدوم عندنا في النص يعني اكت 1 مكتوب عندنا اكت 1 ومكتوب عندنا كذلك عندنا لي ريبليك وعندنا هذا الديالوج هذا كذلك كيف ما تشوفوا عندنا لي ديداسكالي اذا غنقولوا بانه اون سين دو تياتر غادي نكوشيو هنا اون سين دو تياتر. Justifier ta réponse en relevant quelques éléments de l'extrait. يعني قال لك علل جوابك. التعليل ديال الجواب كما يلي، يعني كيف ما سبق لي وذكرت لكم ان عندنا مكتوبه اكت 1 وعندنا لي ريبليك اللي هما ديال فيليب وديال غلوريا، وكذلك عندنا الديالوج الحوار اللي ما بين غلوريا وفيليب، وكذلك عندنا لي ديداسكالي. اذا غادي نمروا لا دوزيام كيسيون. 2. Cet extrait est situé au début de l'œuvre, au milieu, à la fin. Cet extrait est situé au début de l'œuvre. إذن غادي نمروا لا troisième question. Délimite les deux parties de cet extrait. يعني نحدد ولا ليميتي هاد لي دو بارتي ديال هاد الاكستري هذا. Première partie du début A يعني غتبدا من، غادي نرجعوا للسيبور باش نشوفوا لا بروميير بارتي. لا بروميير بارتي تتبدا لنا من اونتر فيليب لي غايات اكزالتي لو تيان الى غايات لو تيان حتى لهنايا. اما بالنسبه لا دوزيام بارتي تتبدا من سودان الى غايات سويفي دو غلوريا. يعني كيف ما قلت لكم تتبدا من سودان لا دوزيام بارتي الى غايات دو غلوريا. فحددنا لي دو بارتي كل وحده فيهم منين تتبدا والى اين تنتهي. غادي نشوفوا لا كاتريام كيسيون. السؤال المطروح هو بريسي سور كوا نوز انفورم شاك بارتي، يعني حدد على ماذا كل بارتي تعطينا معلومات. لا بروميير بارتي نوز انفورم سور لي بيرسوناج، تعطينا معلومات على لي بيرسوناج، على لو ليو دو ليستوار، على لو ديكور دو لا سين، لي كومبورتمون دي بيرسوناج اي لو تيم. فهادو هما لي زانفورماسيون اللي تعطينا la première partie. أما بالنسبة la deuxième partie nous donne des informations sur le conflit entre les personnages. يعني هذاك المشكل اللي تيكون ما بين les personnages، يعني تما فاش تكون العقدة لو نود. إذا غادي نمروا باش نشوفوا la cinquième question. نطلب منا هنايا في لا سانكيام كيسيون دون لو نون دو شاك بارتي، اننا نعطيو الاسم لكل بارتي من هاد لي دو بارتي اللي عندنا. لا بروميير بارتي تتسمى سين ديكسبوزيسيون، لا دوزيام بارتي تتسمى لو نود علاش اللي حنت فيها المشكل مطروح. لا سين ديكسبوزيسيون هي الاوليه اللي قلنا فيها دي انفورماسيون سور لي بيرسوناج ou le lieu de l'histoire, le décor de la scène, les comportements des personnages et le thème. نمر إلى الإجابة مكتوبة. Compréhension, langue et communication. Ce type d'extrait est un extrait de roman ou bien une scène théâtrale ou bien une poème. كيف ما شرحت لكم c'est une scène théâtrale. هنا مطلوب لنا أننا نعطيو لا justification. لا justification غتكون على هذا الشكل. فغادي نشرح لكم باش نعرفوها بلي راها واحد سين تياترال، تنعرفوها بلاكت. دائما تنشوفوا واش مكتوبه هذيك الكلمه ولا داك لو مو ديال لاكت مكتوب. اي اونكور عندنا دي ريبليك اللي كانوا ما بين غلوريا وفيليب. اذا عندنا لاكت وعندنا لي ريبليك وعندنا لو ديالوج، هذاك الحوار اللي ما بين غلوريا وفيليب. وكذلك كاين في هاد لاسين هادي كاين عندنا لي ديداسكالي. فاربعه هاد الحويجات باش نعطيوهم كجوستيفيكاسيون على هذاك لا سين ولا اون سين تياترال. مني تطلبوا منا واش اكستري دو رومان او بيان سين تياترال او بيان بوام، فدائما جوستيفيكاسيون تكون بهذا الشكل هذا. تنعطيو الا كانت عندنا لاكت 1 او بيان 2 او بيان 3 سا ديبون على لاكت اللي تتعطى لكم، فحطوا هذيك لاكت. وكذلك حطوا بانه كاينين دي ريبليك وكاين واحد ديالوج وكاينين كذلك دي ديداسكالي. فهادو ربعه الحويجات هما باش نجوستيفيو الجواب ديالنا. 2. Cet extrait est situé au début de l'œuvre, au milieu, à la fin. Au début de l'œuvre.
إذا كان هذا هو الجواب. Troisième question. Délimiter les deux parties de cet extrait. يعني نحدد les deux parties. هاد جوج بارتيات من هاد l'extrait هذا. فبالنسبة la première partie du début يعني من الأول حتى à exalter le tien. فوريتكم في النص فين تتوجد. وكذلك la deuxième partie de Soudain تتبدا من Soudain jusqu'à de Gloria. إذا تنبداوها من Soudain حتى Gloria. كاملة هذيك la partie. Deuxième question. Précis sur quoi nous informe chaque partie. بالنسبة للبارتي الأولى فتعطينا معلومات nous informe sur les personnages. تعطينا معلومات على الشخصيات, على le lieu de l'histoire, على le décor de la scène et les comportements يعني كيفاش دايرين هذوك les personnages et le thème. Je répète. La première partie nous informe sur le personnage, le lieu de l'histoire, le décor de la scène, les comportements des personnages et le thème. بالنسبة la deuxième partie nous donne des informations sur le conflit entre les personnages. تعطينا معلومات على هذاك يعني الصراع ولا هذاك المشكل اللي كاين ما بين الشخصيات. هنا علاش نسميو الدوزيام بارتي تنسميوها مطلوبة منا في السؤال الخامس dans le nom de chaque partie. بالنسبة la première partie تنسميوها scène d'exposition. أما la deuxième partie تنسميها le ند هو اللي كاين فيه المشكل أو العقدة. La question numéro 6 dégage les personnages présents dans cet extrait et précise le lien qui les unit ainsi que leur nationalité. نطلب منا نستخرجوا الشخصيات المتواجدة بهذا الاكستري وكذلك نحدوا العلاقة اللي تتربط ما بيناتهم وكذلك الجنسيات ديالهم. بالنسبة لنا حنا عندنا 3 ديال لي بيرسوناج اللي عندنا في هذا الاكستري ولا في هذا الاكت. عندنا فيليب, غلوريا وكذلك عندنا جينو. بالنسبة لفيليب sa nationalité français. ما بالنسبة لغلوريا sa nationalité وهي إيطالية الجنسية. أما بالنسبة للعلاقة اللي تتربط ما بين فيليب وغلوريا وهي علاقة ديال ماري et femme يعني زوج وزوجة. son lieu c'est le mariage يعني وكذلك الرابط اللي تربطهم وهو le mariage. جينو وهو الشخصية الثالثة شنو هو بالنسبة لهم c'est un cousin. نمر إلى الإجابة مكتوبة. dégage les personnages présents dans cet extrait et précise le lien qui les unit ainsi que leur nationalité. كيف ما شرحت لكم مطلوب استخراج الشخصيات كذلك نوجدوا العلاقة ما بيناتهم وكذلك الجنسية ديال كل واحد فيهم. فيليب son nationalité est français. Gloria sa nationalité est italienne. أما بالنسبة للعلاقة اللي تربط ما بين فيليب وغلوريا ماري et femme ce sont mari et femme. son lieu c'est le mariage يعني الرابط اللي تيجمعهم هو le mariage. هذا هو الرابط le lien الرابط اللي تيجمعهم وهو le mariage. بقات لنا ثالث شخصية وهي جينو. بالنسبة لهم c'est un cousin. Septième question. Relève les didascalies et répartis-les suivant quel renseignement suit sur. إما عندنا les didascalies إما غنصنفوهم في هاد الجهة ديال لو ديكور الديكورات او بيان كاينين ديداسكالي اللي غادي نصنفوهم في داكشي ديال اللباس لي كوستيم وعندنا كذلك ديداسكالي غادي نصنفوهم في هنايا في الجهه ديال لي بيرسوناج وهما الشخصيات. اذا غادي نشوفوا لي ديداسكالي اللي عندنا. نمر الى الجواب. لا كوريكسيون دو لا كيسيون نيميرو 7 عندنا هاد الجدول بالنسبه لي ديداسكالي اللي تيخصو لو ديكور يعني الديكورات. عندنا elle sort de la pièce. عندنا كذلك sur le seuil de la porte apparaît Gino. بالنسبة لديداسكالي concernant les costumes عندنا كذلك deux. La première en costume de ville. الثانية عندنا avec un chemise froissée qui dépasse de son pantalon. غادي نشوفوا les personnages. نشوفوا الديداسكالي concernant le personnage. بالنسبة للديداسكالي اللي concernant les personnages عندنا une caisse dont les bras suivis par Gloria portait un autre caisse. Deuxième didascalie عندنا il ouvre un attaché case et en sort un dossier. هذا deuxième. La troisième il s'assoit à la table il feuillette avec attention. هذا didascalie الثالث وكذلك عندنا الرابع. Soudain on entend Philippe passer un cri. Elle revient très inquiète. فهادو بالنسبة les didascalies concernant les personnages.
آخر ديداسكالي عندنا في لي بيرسوناج ان بو جون هوم كوستو. إذن عندنا 6 ديال لي ديداسكالي concernant les personnages. 8e question. Relis l'extrait et complète le tableau suivant. مطلوب لنا أن نقراو l'extrait وكذلك نكملو هذا الجدول هذا. مطلوب نكملو le lieu où se passe la scène يعني مكان وقوع الحدث. Action des personnages تصرفات الشخصية. Trait de caractère de Philippe يعني سمات شخصية فيليب. Son comportement avec sa femme تصرفاته مع الزوجة نتاعو. Ses propos à l'égard des Italiens يعني تصريحاته تجاه الإيطاليين. Accusation de sa femme اتهامات الزوجة. الجواب lieu où se passe la scène c'est la maison وهو المنزل. Action des personnages déménagement dans une nouvelle maison يعني ننتقلوا لواحد البيت جديد. Trait de caractère Philippe يعني سمات ديال الشخصية ديال فيليب. Il est très énervé يعني واحد الشخص اللي هو دغيا سريع الغضب. Son comportement avec sa femme تصرفاته مع الزوجة. Elle n'a pas respecté son point de vue يعني ما احترمش الرأي ديالها الخاص. Ses propos à l'égard des Italiens يعني تصريحاته تجاه الإيطاليين. بالنسبة لي هو الإيطاليين pour lui les Italiens sont bruyants, gourdes, vaniteux. Accusation de sa femme اتهامات زوجة لفيليب. Philippe dévalorise les Italiens et exalte les Français. بمعنى أن فيليب dévalorise لا يعطي قيمة les Italiens على حساب يعني أنه هو فرنسي الأصل والزوجة ديالو إيطالية الأصل. إذا نمر. Question numéro 9. Relève un procédé de reprise pronominale et un autre procédé de reprise nominale. Puis, dégage l'intérêt de ces procédés de reprise. إذا مطلوب من أن نستخرجوا les procédés de reprise pronominale. Les pronominales هما اللي تيكون فيهم les pronoms. بحال هاش اللي تيكون فيهم les pronoms personnels ولا les pronoms démonstratifs. بحال هاك. أما les procédés reprise nominale هما اللي تيكونوا فيهم الأسماء. إذا غادي نستخرجوهم. La correction de la question numéro 9. Les intérêts de ce procédé de reprise nominale عندنا chéri وعندنا كذلك passons les caisses par terre. Énervé, voilà le dernier carton. فبالنسبة لهنايا عندنا لي نومينال اللي تيكونوا عندهم الأسماء تيدخلوا فيهم فقط الأسماء. أما بالنسبة لي برونومينال فتيكونوا فيهم لي برونون مثل يعني ما تسا مونتون سون ميتيسي notre votre leur وكذلك أسماء الإشارة إلى غير ذلك. غادي نشوفوا لي فراز اللي عندنا هاد الفراز تامير. علاش عندنا هنايا تامير en Italie par devoir l'hospitalité ainsi de suite. ولكن اللي تيهمنا من هاد الفراز هادي وهو تامير. هاد الكلمه ديال تامير. اذا غادي نشوفوا كذلك التتمه ديال الجواب ديال السؤال وهو اللي غتلقاوه هنايا. علاش نستعملوا هاد العبارات هادو اما تيكونوا نومينال ولا برونومينال باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون يعني باش نتفاداو التكرار ديال الكلمات تنستعملوا هاد الكلمات هادو. اذا نمر. والاجابه على الشق الثاني من هذا السؤال هذا ديجاج لانتيغي دي سي بروسيدي دو ريبريز يعني الهدف من استعمال هاد لي بروسيدي نومينال وهاد لي بروسيدي برونومينال. الهدف منهم وهو ايفيتي لا ريبيتيسيون. الهدف منه وهو ايفيتي لا ريبيتيسيون باش الهدف منه وهو تفادي تكرار نفس الكلمات هادشي علاش نستعملوا اما لي برونون نومينال ولا لي برونون برونومينال باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون. La question numéro 10 précise les caractéristiques et la fonction de la première partie. نحدوا مميزات وكذلك الادوار ديال لا بروميير بارتي. لا بروميير بارتي اللي كنا تكلمنا عليها وهي لا سين ديكسبوزيسيون. شنو هو الدور ديالها وشنو هما المميزات ديالها؟ بريزونتي لي بيرسوناج تتقدم لنا الشخصيات برينسيبو الرئيسيين لو ليو الامكنه لو طون كذلك التوقيت l'intrigue et accrocher le lecteur ou les spectateurs. فهادو هما les caractéristiques et les fonctions de la première partie. Question numéro 11.
relève le moyen qui introduit la deuxième partie, dont tu préciseras le nom de la fonction. بالنسبة للعبارة اللي تعطينا la deuxième partie وهي le moyen qui introduit la deuxième partie c'est soudain on entend Philippe pousser un cri. هي هذه العبارة اللي بالأخضر soudain on entend Philippe pousser un cri. Question numéro 12. Dégage le problème développé dans cette partie. يعني نستخرجوا المشكل المتطور في هذا الجزء. La correction هي le malaise de Philippe. Ou bien نقدروا نقولوا بطريقة أخرى Philippe, le mari de Gloria, a eu un malaise dans la salle de bain. إما سنختاروا الجواب الأول le malaise de Philippe ou bien Philippe, le mari de Gloria, a eu un malaise dans la salle de bain. Question numéro 13. Dans la seconde partie, relève les moyens employés par Gloria pour interpeller Philippe. يعني قال لك في deuxième partie غادي نشوفوا ونستخرجوا les moyens employés المستعمله غلوريا باش تلغى ولا تعيط لفيليب. Elle emploie le même nom تستعمل نفس الاسم فيليب ou bien chéri يعني إما تتناديه بفيليب ou bien تتناديه بشيري. Question numéro 14. Dans cette partie, souligne tous les mots et les expressions qui indiquent les déplacements de Gloria. يعني قال في هذه البارتي ولا في هذا الجزء يعني نسطروا على الكلمات ولا العبارات اللي تيحدوا لنا الديبلاسمون ديال غلوريا. عندنا elle sort, elle revient, elle a fermé. Elle sort, elle revient, elle a fermé. Question numéro 15. Précise les sentiments traduits par ces déplacements. فمطلوب منا أننا نحدوا المشاعر اللي مقصرنا بهذه التحركات. فالمشاعر وهي مشاعر ديال الخوف, la peur, l'inquiétude, l'affoulement. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع، في أمان الله وحفظه.